प्रिंसिपल स्किम्स मेडिकल कॉलेज बिमना, जिसको कि आम लोग JVC बिमना के नाम से जानते हैं। कोरोना वायरस पेशेंट्स की मैनेजमेंट के बारे में अस्पताल में सहूलियात जो दस्तयाब हैं इस वक्त, उसका जिक्र करना चाहूँगा कि जो ये डेडली पैंडेमिक डिक्लेयर होने के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कई कोविड हस्पताल स्पेसिफिकली कोविड मैनेजमेंट के लिए मखसूस किए, जिसमें सबसे बड़ा अस्पताल JVC बिमना, जिसमें 174 बेड की कैपेसिटी थी, जिसमें ICU के बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट के बेड्स और आइसोलेशन बेड्स। तो ये पिछले 1-2 महीने से अभी तक जो दाखिला इस अस्पताल में हुआ है, 415 मरीज जिनका कि मुख्तलिफ अजला में सैम्पलिंग टेस्ट करके पॉजिटिव करार दिया गया, यहाँ दाखिला किया गया इलाज मुआलजे के लिए। इसमें कुछ लोग एसिम्प्टोमेटिक, कुछ के सिम्टम्स और कुछ जो ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला थे, जिनको कोविड नमूनिया था, कोमॉर्बिड कंडीशंस थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किसी का हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी का फ्रैक्चर भी था साथ में। तो ऐसे मरीज़ों को दाखिला किया गया और उसमें आज तक हम लोग 310 मरीज़ सेहतयाबी के बाद अस्पताल से खारिज कर दिए गए और आज के दिन हम इस वक्त 26 मरीज़ों को रुखसत कर रहे हैं, जिनका कि इलाज मुआलजे के बाद टेस्ट नेगेटिव आया और आज वो जा रहे हैं। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से है, उनका ताल्लुक अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, श्रीनगर, पुलवामा से है। तो मरीज़ों के लिए जो यहाँ सहूलियात दस्तयाब हैं, उनमें एक तो इलाज मुआलजे की सहूलियात, जिसकी कि एक हमारी टीम मुश्तमिल है, जिसमें एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर है, जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है और उसके साथ में जो है चेस्ट मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। लेकिन ये सारा ज़ेर इंतज़ाम जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट है, जिनको कि ताउन के लिए माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी साथ में है और डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, जो वक्तन फ़वक्तन उनको ट्रेनिंग के लिए, स्टाफ के अमले के लिए तैनात रहता है। तो मरीज़ों को टेस्टिंग के साथ साथ अद्वियात फराहम की जाती हैं। जो अद्वियात पहले से मौजूद है अस्पताल में वो दी जाती हैं, जो नहीं है तो वो ख़रीद के दी जाती हैं, क्योंकि कई मरीज़ों की जो कोमॉर्बिड कंडीशन होती है वो मुख्तलिफ होती है, उनके मुख्तलिफ अद्वियात होते हैं जो घर में उनके चलते हैं। और कई ऐसे मरीज़ हैं, जो 10-20 मरीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 50-56% के करीब थी जब यहाँ लाया गया, तो वो भी सेहतियाब हो गए। जिनमें सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा मरीज़ हमारे पास रिकॉर्ड में है, जो गुंड जहांगीर के थे, उनकी उम्र 83 साल की थी। और सबसे छोटा मरीज़ इस वक्त हमारे 3 दिन का बच्चा ज़ेर इलाज है, लेकिन जो आज डिस्चार्ज हो रहा है उसमें एक बच्चा 1 साल और 8 महीने का जो सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज हो रहा है। इसके साथ साथ यहाँ जच्चा और बच्चागी का जो महकमा है, चूँकि बहुत सारी कोविड हामिला ख़वातीन पाई गई, तो यहाँ पर हमने मैटरनिटी विंग को जो है एक्शन में लाया हुकूमत के ऑर्डर्स के मुताबिक। और आज तक कोविड पॉजिटिव प्रेगनेंसीज जो हमने यहाँ अंडरटेक की हैं, उसमें 15 हामिला ख़वातीन की डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी, और 13 ख़वातीन ऐसी हैं जिनको कि मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। किसी का बच्चा पेट में रिस्क में था, किसी को और कोई तकलीफ थी, प्लेसेंटा था, तो उनको यहाँ हम लेवल 3 में हमने जो है सर्जरी करके वो भी सेहतियाब हो गए। उनमें काफ़ी सारे, तो कुछ लोग सेहतियाब हो रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ऑर्थोपेडिक के मरीज़ थे, कुछ आई के मरीज़ थे, वो भी जो कोविड पॉजिटिव थे, उनका इलाज यहाँ हो रहा है। मरीज़ों को अद्वियात के साथ साथ जो ये डाइट प्रोवाइड किया जाता है, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है, जिसमें प्रोटीन डाइट है, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स सब साथ है, जिससे उनकी सेहतयाबी में सहूलियत पाई गई। तो इसलिए उससे हमारा जो है रिकवरी रेट काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इस वक्त मुल्क के दूसरे हिस्सों से देखा जाए तो 75% का रिकवरी रेट है। और जो मॉर्टेलिटी रेट है, जिसमें कि 415 मरीज़ का दाखिला होने के साथ साथ 2 मरीज़ ऐसे हैं जो कोविड नमूनिया से ठीक नहीं हो सके, क्योंकि उनके साथ कोविड मॉर्बिड कंडीशंस थी, तो वो कोविड नमूनिया को फेस नहीं कर पाए और उनकी मौत वाक़ा हुई। उनका नंबर 2 है। तो कुल मिलाकर जो हमारी
فیٹلٹی ریٹ ہے وہ 0.5% سے بھی کم ہے. تو اس میں یہ اکیلے ایک انسان کا نہیں ہے، لیکن اس میں ہماری ایڈمنسٹریشن کا رول ہے. اس میں ہمارے ڈاکٹر صاحبان، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، جس کے اندر سینیٹیشن، سیکورٹی، نرسنگ ایڈز اور سارے محکمہ، لیبارٹری اسسٹنٹس، ٹیکنیشینز، جنہوں نے کل ملا کے دلچسپی اور بڑی سنسیئرسی اور لگن سے کام کیا اور یہ مقصد حاصل کیا کہ ہم مریضوں کی بے لوث خدمت کریں اور تاکہ کووڈ کا ڈر جو ہے یہاں سے نکل جائے. اور اس سلسلے میں ہماری کامیابی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی اور کوشش کریں گے کہ مریضوں کو سہولیات فراہمی، خاص کر کچھ مریض ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ امیون بوسٹنگ ایکسرسائز کریں، ان کو بھی ہم نے اجازت دی ہے، وہ کرتے ہیں اور بخوبی صحت یاب ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ بڑا کووڈ ہاسپٹل تھا، یہاں ایک کووڈ لیبارٹری کا قیام عمل میں لانا ضروری سمجھا گیا، جو ہم نے بڑے کم عرصے میں 10 دن کے اندر اس کو کمیشن کیا، ICMR کی اپروول لائی، اور وہ لیب آج اس وقت کم سے کم 500 ٹیسٹ ڈیلی کرتی ہے، جس میں بیشتر ٹیسٹ فیلڈ سے آئے ہوئے سیمپلز ہوتے ہیں، لیکن جو ہاسپٹل میں داخل مریض ہیں ان کا بھی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے ڈسچارج سے پہلے، وہ بھی ہم اس میں کرتے ہیں. اور آج تک ہم نے 13,000 سے زیادہ ٹیسٹ کر چکے ہیں، جس میں قریب 300 کے قریب پازیٹیو سیمپلز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے، جن کا علاج چلا اور چل رہا ہے. تو میں یہ آخر میں یہ میسیج عوام الناس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ کووڈ میں جو ہم پروٹوکال لے رہے ہیں، ہم نے اپنا گارڈ لوور نہیں کرنا ہے، ہم نے کووڈ سے لڑنا ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر جو ہم نے لاک ڈاؤن سے ابھی تک جو فائدہ ہوا ہے، اس فائدے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت کے دیے ہوئے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں، ICMR کے گائیڈ لائنز فالو کریں، جس میں سرفہرست ہے کہ بنا ماسک کے ہم کہیں نہ جائیں، ہم مجمع میں جمع نہ ہوں، وہ سوشل ہو، وہ ریلیجیس ہو، وہ پولیٹیکل ہو، کچھ بھی ہو، مجمع کہیں جمع نہ ہو، اکٹھے کہیں نہ بیٹھ. گاڑیوں میں سفر کریں تو میکسیمم 2 یا 3 آدمی اس گاڑی میں سفر کریں، ماسک لگا کے. ہر جگہ سینیٹائزر کا استعمال کریں، کیونکہ فومیٹس سے بھی یہ بہت پھیلتا ہے کہ جب بھی آپ کسی دکان میں جائیں، آپ نوٹ بدلیں، آپ کو خریداری کریں تو اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر سے استعمال کریں. میری استدعا یہ بھی ہوگی دکانداروں سے، بزنس مین سے، مالز والوں سے، کہ وہ ہر کسی گراہک کو اندر آنے سے پہلے اس کا ہینڈ سینیٹائز کر دیں. اس سے ہم کافی حد تک کامیابی پائیں گے، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ دن بدن یہ گراف کووڈ کا کمزور ہوتا جائے اور ہم نارمل ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ ریزیوم کریں، جو فیزڈ مینر حکومت نے آلریڈی شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہینڈ ہائیجین کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کو ماربڈ کنڈیشنز ہیں ان کا علاج بھی لوگوں کو ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ فضول گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، جو ضروری ہے وہی ڈیوٹی کرنی چاہیے، خواہ مخواہ میں ادھر ادھر جمع نہیں ہونا چاہیے.